Welcome back to our newest vlog. And for today's video, gagawa tayo ng panibagong video. So, ang video na to, guys, is bato-bato. Kung sino yung mananalo, siya yung makalaban ko sa second round. At kung sino yung matalo, sasampalin yung mukha niya. Pero dahan-dahan lang. Kaya, ang ito pala yung first round 1 player natin, si Rose B at saka si Robin. So, start na tayo, guys! So, yun nga, guys. Simulan na natin ang Bato-Bato Pick Challenge! Bato-Bato Pick! 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 So, yun guys, talo si Rose B. So, kami ni Rose B ang second round na magkakalaban. So, started! Ikaw yung mag-ano. Okay, started na guys. So, guys, start na natin. Bato-Bato Pick! 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 Yay! So, we guys. So, dahil talo si Rose B, guys, ikikiss niya si Icy Boy! Dahil ito na ako. So, guys, let's see. So, yun na nga, pinapalo niya si Icy Boy. Si Boy! Yan o. Yan, si Icy Boy. Icy, okay, tapos na niyang nakiss si Icy. So guys, doon na nagtatapos ang aming video. Kung nagustuhan niyo itong video na daw, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, like, and comment below para lagi kayo mag-update sa aming mga bagong video. And i-click na din niyo ang notification bell para lagi kayo mag-update sa aming video. So, bye guys!